दोस्तों, यरूशलेम इस वक्त इज़राइल के कब्ज़े में है। वहाँ एक शख्स अपने कैमरे में शहर के नज़ारे को रिकॉर्ड कर रहा था कि अचानक आसमान से रोशनी का गोला नीचे आया और उस शख्स ने गुंबद पर एक तेज़ रोशनी देखी, जैसे कोई चीज़ हो और उस पर लगा दिए गए हों। लेकिन थोड़ी देर बाद इंतहाई तेज़ी के साथ ऊपर आसमान की तरफ उठी और गायब हो गई। ये नज़ारा उस वक्त वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा और कुछ ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी। इसी तरह उधर आज़रबाईजान के शहर में भी ऐसी ही एक वीडियो रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्डिंग करने वाला शख्स जब कैमरा नमाजियों की तरफ घुमाता है तो उसने देखा कि एक सफ़ेद रंग की कोई चीज़ वहां मौजूद है, जो कि इस पोजीशन में बैठी है जैसे इंसान सजदा करने के बाद सलाम फेरने के लिए बैठता है। लोगों का ये कहना था कि ये बच्चे जब उसके पास गए तो ये चीज़ अचानक उड़कर गायब हो गई। अब ये मखलूक कौन थी, आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, एक वाकया भारत में भी पेश आया कि जहां दो लोग तस्वीर बना रहे थे, उन्हें आसमान में कुछ उड़ता हुआ नजर आया। लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे और फिर कुछ ही लम्हों बाद जो चीज नजर आ रही थी वो गायब हो जाती है। इसके मुतालिक लोगों का तो ये कहना था कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आती हैं ये दरअसल फेक और एडिटेड वीडियो होती हैं, मगर वहां मौजूद लोग बताते हैं कि ऐसा हकीकत में हुआ था। इसी तरह ब्राजील के भी एक वीडियो सामने आई जहां एक शख्स आसमान पर उड़ते परिंदों की वीडियो बना रहा था और अपने टीवी चैनल पर चलाने के लिए परिंदों की उड़ान को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जब बाद में उसने गौर से उस वीडियो को देखा और उसको थोड़ा जूम किया तो मालूम हुआ कि दरअसल जिस चीज को वो रिकॉर्ड कर रहा था वो परिंदे नहीं थे, बल्कि वो तो कोई ऐसे जिस्म थे कि जिनके साथ पर लगे थे और वो उनकी मदद से आसमान में उड़ रहे थे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने खाना काबा के हवाले से भी एक वीडियो देखी होगी जहां खाना काबा पर एक सफेद रंग की रोशनी नजर आ रही है। दरअसल ये 2010 का मामला है कि खाना काबा के ऊपर एक सफेद रंग की रोशनी नमूदार हुई और कोई चीज आकर काबातुल्लाह के ऊपर आकर बैठ जाती है। लाखों लोग जो उस वक्त हज और उम्रा करने के लिए मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से उसको देखा। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसी वीडियोस फेक होती हैं? दोस्तों, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, वो ये बात तस्लीम करता है कि फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं और वो ज़मीन पर आते हैं। जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना लाजमी है, इसी तरह फरिश्तों पर भी ईमान लाना लाजमी है। और मुसलमानों की इस पूरी दुनिया के सबसे सच्ची और बेहतरीन किताब में यानी कुरान मजीद में 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र मौजूद है। कुरान करीम में इरशाद है कि ये लोग कहते हैं कि रहमान फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह की मखलूक हैं जिन्हें इज्जत बख्शी गई। वो इससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। चुनाचे दोस्तों, ये बात तो वाज़े हो गई कि फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, और अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए वो इससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते हैं। एक और वाक़या ये है कि एक बुजुर्ग बताते हैं कि जब वो कब्रिस्तान से गुजरे तो उन्हें कुरान पाक की तिलावत सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कोई नज़र ना आया, लेकिन आवाज़ मुसलसल आ रही थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुजुर्ग पर मुनकशिफ किया तो उसने देखा कि एक पास ही कब्र में एक मुर्दा कुरान की तिलावत कर रहा है। उस बुजुर्ग ने कब्र के करीब जाकर उसको सलाम किया तो मुर्दे ने सर उठाकर वालेकुम अस्सलाम कहा। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने पूछा कि हमने सुना है कि मरने के बाद कोई अमल नहीं होता, 2 ही बातें होती हैं, या तो सज़ा होती है और अगर नेक अमाल किए हों
تو اس کی جزا ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین قبر پر اپنا کرم کرتا ہے۔ قبر میں آرام ہوتا ہے یا پھر عذاب قبر کے متعلق ہم نے سن رکھا ہے، لیکن یہ تلاوت اور تسبیح کرنا، آپ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس مردے نے کہا جو انسان وفات پاتا ہے اس سے سب سے پہلے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، اگر وہ ان تینوں سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو قبر میں اپنا وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہے۔ جب تمام دنیا والے یہاں پہنچ جائیں گے تو قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یہ قبر تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں پر قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہوگی تو تم یہاں اگ جاؤ گے، اس لیے تمہارے پسندیدہ کام جو دنیا میں تم کو اچھے لگتے تھے وہ تم بتا دو، تم کو یہاں ان کی اجازت مل جائے گی۔ اب میں تو دنیا میں قرآن کو محبوب رکھتا تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے تو میرے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے مجھے یہاں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ملی۔ میں نے قبر میں 70,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ میں آپ کو 70,000 قرآن دیتا ہوں، آپ بس اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دے دیجئے۔ اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ یہ تو بے حد سستا سودا ہے کہ ایک سبحان اللہ کے بدلے 70,000 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے مردے سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس مردے نے کہا کہ تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہ دنیا ہے، یہاں سبحان اللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے، اور میں جہاں ہوں اس کو آخرت کہتے ہیں، یہاں 70,000 قرآن پاک کا ایک سبحان اللہ کے برابر ثواب ہے۔ تو دوستو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اور روزمرہ کے کاموں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بار دل سے سبحان اللہ کہنے کا بھی وقت نہیں بچا، اور روز حشر انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا۔ بے شک دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور اگر اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ہم اپنے تمام اصل مقصد کو بھول کر دنیاوی کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ دنیاوی دولت کے حصول کے لیے، آسائشات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اصل اور حقیقی مقصد اور مقام کو بھلا کر دنیا کے پیچھے بھاگنا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال پذیر ہیں۔ دین سے دوری ہی مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ ہے۔ اگر ہمیں اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے زندگی کو گزارنا ہے۔ بس یہی ایک طریقہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی دلا سکتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ تو آئیے دوستو آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم سے جو خطائیں جو گناہ ہوئے ہیں، جانے انجانے میں ہوئی ہیں، ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرتے ہیں اور آئندہ سے اپنے آپ کو دین اسلام کے طور طریقوں پر چلانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد تو ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ کے میزان میں اس کا بڑا وزن ہے، اور ایک مردہ اپنے 70,000 قرآن کریم کا ثواب صرف ایک سبحان اللہ کے بدلے دینے کے لیے تیار ہے۔ تو سوچئے کہ ہم کس غفلت میں پڑے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔